ଆମର ମେଢ ସହିତ ମୂର୍ତ୍ତି ପଡି ଯାଉଛି 45,000, ତାପରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ 15,000, ଆଉ ଡିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ 45,000 ରୁ 50,000 ଆଉଛି। ମେଲୋଡି ଅଛି, ଦେଖିକି ଟୋଟାଲି 2 ଲାଖ ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଆଉ କେତେ କଣ ଆଦାୟ କଲଣି? ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ବାଳୁ ଦାଦା, ସେ ଗୌରା ଗୋଟମା କୋଉ ବର୍ଷ ଚାନ୍ଦା ଦଉନି। ଆରେ ଆମ ଟାଇମରେ ତା ବାପା ଗେଣ୍ଡୁଆ ଗୋଟମା ବି କେବେ ଚାନ୍ଦା ଦଉନଥିଲା। ଦିନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ତା ଗୋଟମାକୁ ଟେକା ମାରି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୂଜା ନହବା ଆଗରୁ ସେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଦିଏ। ଆଉ ତା ପୁଅ ଯଦି ଏମିତି ହଉଛି, ତମେ ଯାଉନ ତା ଗୋଟମା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦଉନ। ଗୋଟମା ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେବି ଦାଦା, ସେ ଟେକା ମାରିକି ହଉ କି ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡିକି 10 ବର୍ଷର ଚାନ୍ଦା ଏକାଥରକରେ ଆଦାୟ କରିବି। ମୁଁ ଆମ କ୍ଲବର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ସବୁ କ୍ଲବ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହିବି ହାତରେ ଲଢନି ଦାନ୍ତରେ ଲଢ। ଆଉ ଏତେ ଜଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଆଗରେ ଗୋଟମା କଣ ଗଛ ବି ଟିକିବନି। हाय फ्रेंड्स, आमे समस्ते डेली लाइफ रे किछि ना किछि इनकम करिया चाहू, किंतु आमे ठीक से रास्ता पाउना। तो मु आपण मानकु जणे देबा चाहू छी 1xbet एमिति एक इंटरेस्टिंग गेम नै छी जहा ना होची क्रैश गेम। क्रैश गेम होची एक बहुत ही बढ़िया गेम जोथिरे आपण मानकु सिंपली बेट लगेइबार अछि आ जितिथिबा अमाउंट को नै जिबार अछि। तो चलंतु एबे देरी न करी मु आपण मानकु बेट लगेई की देखौची। तो मु एबे 2000 टका बेट लगेइली। ए प्लेन उड़िला 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 उड़िला, ए सोळा मु हारी गली। किछि चिंता करंतुनी, मु एबे मोर 1681 टका सब जगह लगेई दउची। प्लेन उड़िला 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 उड़िला, ओ अमेजिंग! देखिले तो मु 9600 टका केते जल्दी जीति पाली। तो आपण माने भी जदि आम भली एमती टंका इनकम करिया चाहूचंती तो एबे ही यूज करंतु आम प्रोमो कोड सानु1, जो थिरे आपण रजिस्ट्रेशन प्रथम डिपोजिट रे आपण 1,30,000 टका बोनस सहित आपण को 150 फ्री स्पिन मध्य मिलिबो। तो डेरी कोन पे कमेंट बॉक्स रे लिंक अछि, एबे ही रजिस्ट्रेशन करंतु। आम प्रोमो कोड होची सानु1। कौन हैला गाट सारा कौन उठी आसछ? नाई भाई, से राजुआ कौन कहला चांदा कथा तो राजुआ कहबो, किंतु कथा तो तू कहूचु। काई ता पाटिरे कौन कदली पसिची? तमे एते अखड़ा कथा कले मते भी कहि आसे हला, देखिबो सोदिबी। अच्छा ताले डेरी कौन पई? गोटा सोदा सोदी कंपटीशन हेई जाऊ। कोउ वर्ष चांदा दोनु सोळा तो मा तो बापा सोळा चांदा दबा दे गांडरे दम नै बसाणी रे काई नै नचू। खाली ए वर्ष चांदा नो, तू जो 10 वर्ष ला चांदा देइनु सब दरकार। अच्छा 10 वर्षर चांदा दरकार। नियो ये बो किरो पिचो चांदा नियो। उठा अरे माइलु माइलु आउ थरा माइल देखिया। तो मां को नी छाड़ी भी नहीं छोड़ा को। हॉकी देवी कितना तुम्हारी मने रख, आम गाँ पूजा धूमधाम रे हबो, डीजे बाजिबो, भसाणी भी हबो। आ तो भलिया पिला जे चांदा न देके मुंडी देखेबो ता गांडरे एडी भाउस बसबो। आमचे पप्पाने गणपती हाणला, आमच्या पप्पाने गणपती आणला, शंकर
ए भाई भाई ए राजचुआ को रेकर्ड डांस वाला न डाकी गोटे प्रवर्तन वाला बुढ़ा डाकिछि ଆମେ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥିଲୁ କୋ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦରକାର ଏ ଚାଲ ଶୁଣା ତମକୁ ରୁହ ତମ ପରିକା କିଛି ଅସଭ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ଆମର ଏ ସମାଜ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସବୁ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ଆରେ ଶଳା ହେ ପାଲା ଦାସକାଟିଆ ପ୍ରବଚନ ସବୁ ଦେଖରେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ଶଳା ନଙ୍ଗଳା ନାଚ ଦେଖିଲେ କଣ ମିଳିବ ଶଳା ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ଦଳ ବାବା କଣଟା କହିଲୁ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଦଳ ଏବେ ନା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ମାର କାଟିଦେଲ ବାବା କିଛି ହବନି ତମର ତମର କଣ ଦରକାର ଥିଲା ତମ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଷ୍ଟ୍ରି କହିବାର ଏ ବାବାଙ୍କୁ ଧରି ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବା ନା କୁଆଡେ ନବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି ରେ ରାଜୁଆ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବୁ କୁହନ୍ତୁ ବାବା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ତୁ ଆଉ ଏ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରଖ ନା ବାବା ମୋର ବି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଟିକେ ରେକର୍ଡ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବି ବୋଲି मते लाल टह टह दे गोलाप कलु बदना मते लाल टह टह दे गोलाप कलु बदना हाय तू लाल टह टह दे गोलाप